کیا ہو رہا اسی شام کا کیا ہے سیکرٹ ہے ہم لوگ کی شام کا ٹائم ہم پہ سوا کہنا ہو گئے میں آج پٹھے نکال کے آتا ہوں میرے سے ہم سے کام بندہ آ جانا روٹی روٹی تو ساتھ دسیا نہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. ویر گروپ کا یہ ایک اور جو کلپ تھا نا، یہ غلطی سے ان لوگوں نے اپنے ولاگ میں ایڈ کر دیا. اس کو کٹ کرنا بھول کے طاہرہ آپی نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا اور وہ ریکارڈ کر رہی تھی، اور جو ہے نا فیاض نے آخر میں بولا بھی کہ بند کر دو. پہلے ہی کا مطلب ہے کہ پہلے ہی ہم جو ہے نا بڑے بدنام ہوئے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے کیمرہ بند کر دو. انہوں نے کیمرہ بند کروا دیا. تو یہاں سمیرہ جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ جو بچے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نانی کے گھر جائیں گے تو چاول پکے ہوئے ہوں گے. اب یہاں تو کوئی سین نہیں تھا، یہاں تو گوبھی پکنے والی تھی اور ساگ جو ہے وہ صاف ہو رہا تھا آلریڈی. تو نصر اللہ ویر نے بھی جو ہے یہاں بحث کی ہے اور فیاض جو ہے نا وہ ٹپک گیا ہے. فیاض نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے کھانے کا، تو آپ لوگ ہمیں بتا کے آئے تھے. تو سمیرہ کہتی ہے ہاں تمہیں تو ہم لوگوں نے کل کا بتایا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے آنا ہے. یہ لوگ پہلے بتا کے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ آگے جو ہے نا کھانا وغیرہ ریڈی ہو. تو نصر اللہ ویر نے کہا کیوں، اب شادی والے گھر میں آئے تو ہم بتا کے آئیں گے تو تبھی جو ہے کھانا ہمیں ملے گا. تو فیاض نے کہا کہ کوئی ٹائم ہے، ابھی ٹائم دیکھیں 3:15 کا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن جو ہے نا نصر اللہ ویر کی تو وہی بحث تھی کہ کھانا نہیں اس کو ملا. پہلے اس بیچارے کو ناشتہ نہیں ملا تھا، اس دفعہ جو ہے اس کو کھانا نہیں ملا، تو اس دفعہ بھی موڈ آف کر لیتا نا. اب آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہوں گے نصر اللہ ویر آپ کو ولاگ میں نہ نظر آ رہا ہوگا اور نہ ہی جو ہے نا اس کی آواز. تو ان لوگوں نے نصر اللہ ویر کو اسی گھر میں مجھے لگتا ہے چھپایا ہوا ہے. کوئی نصر اللہ ویر جو ہے وہ اپنے گھر واپس نہیں گیا ہوا. جہاں تک میرا آئیڈیا ہے نا نصر اللہ ویر اسی گھر میں ہے، کیونکہ ایک کلپ میں نا نصر اللہ ویر کی آواز آئی تھی اور ایک دم سے سمیرہ نے کیمرہ کٹ کر دیا، وہاں سے کیمرہ بند کر دیا تھا. یہ بازار جا رہی تھی سمیرہ اس دن، تو اس نے کیمرہ ایک دم بند کیوں کیا پھر نصر اللہ ویر کی آواز سنتے ہی؟ کیونکہ سب ویورز اور میں بھی جو ہے نا یہ کہتی ہوں کہ سمیرہ تو اکثر یہی کہتی ہے نا جب بھی آنے لگتی ہے اپنے مائکے، تو وہ کہتی ہے نصر اللہ نے ہمیں چھوڑ کے تو واپس آ جانا ہے. لیکن نصر اللہ تو وہاں ہی بیٹھ جاتا ہے اور جو ہے نا 4 5 ولاگز بنانا شروع ہو جاتا ہے اور سامنے جو ہے نا عباس کی اور جاوید کی بیوی کو بٹھا لیتا ہے اور چھچھورا پن شروع کر دیتا ہے. تو پھر ولاگز پہ ولاگز آنا شروع ہو جاتے ہیں نصر اللہ کے. تو اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ تو جو ہے واپس جانے والا تھا، اب یہاں ہی بیٹھ گیا ہے پکا. اور کھانے پینے کے اتنے بھوکے اور فیاض نے جو کام کروایا کہ جا کے کام کر لے، اب وہاں ولاگ اس بندے نے بنانا تھا اور ہلکا ہلکا فرش کو جو ہے نا کھرچ رہا اور سارے بچوں کو لگایا ہوا ہے فرش صاف کرنے پہ، اور خود جو ہے نا بس کیمرہ کے سامنے اسی جگہ بیٹھ کے ایک جگہ ہی تو فرش کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ میں بڑا محنتی ہوں اور میں محنت کر رہا ہوں. اب جو ہے نا آنے والے وقت میں اس نے فیاض کو تانے دے دے کے مار دینا ہے کہ میں نے جو ہے نا تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کروائی تھی. مطلب ہر ایک اپنے نمبر بڑھانے میں یہاں لگا ہوا ہے. تو اپنی بہن طاہرہ آپی سے اتنی جیلس ہو گئی ہے کیونکہ طاہرہ آپی کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، انہیں اپریشیٹ کر رہا ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے طاہرہ آپی بھی بہت چپ رہنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بہت ساری باتیں لوگوں کو سنائی ہوں گی طاہرہ آپی کو، کیونکہ طاہرہ آپی کی تعریفیں ان سے برداشت نہیں ہو رہی سمیرہ لوگوں سے. تو سمیرہ جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کچن میں، وہاں جو ہے نا پیڑے بنا رہی ہے اور اس سے پہلے کہتی ہے کہ میں روٹی بنانے والی ہوں، سب کو جو ہے نا سنا رہی ہے کہ میں روٹی بنانے والی ہوں. اب روٹی کیا اس نے بنانی تھی، اس نے جو ہے صرف پیڑے بنائے ہیں اور روٹیاں بنا رہی ہے طاہرہ آپی، اور ساتھ میں آسیہ میڈم جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہیں روٹیاں جو ہے نا توے سے اتارنے کے لیے بس. تو وہاں سمیرہ کہتی ہے کہ میں تو آسیہ تو ایسے ہی بدنام ہے نا، ہمیں تو سب لوگ ایسے ہی کام چور کہتے ہیں، ہمارا کام کیا وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا. بھئی آپ لوگ کوئی کام کر کے دکھاؤ تو کسی کو نظر آئے نا. طاہرہ آپی کام کرتی ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں اور وہ محنت کر رہی ہیں. اب انہوں نے جو ہے نا اپنی امی کے جو ہے نا پیٹیاں کھولی ہیں تو وہاں سے بسترے نکلوا رہی ہیں. تو وہاں جو ہے نا آپ کہتی ہیں کہ طاہرہ آپی نے کہا کہ یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، کوئی اور بھی میرے ساتھ ہیلپ کرے. تو تب جو ہے نا حمیرہ نے کیمرہ کسی اور کو پکڑایا ہے اور پھر جو ہے حمیرہ ہیلپ کے لیے آگے تو بڑھی، لیکن پھر بچوں کو اور سمیرہ کو اس نے بھی حمیرہ نے بھی لگا لیا کہ بچوں آؤ آپ سب جو ہے نا یہ بسترے اٹھا کے باہر رکھو. تو ان لوگوں سے اتنا نہیں ہوا. طاہرہ آپی نے پھر پیٹی خالی کی ہے، سامان سارا نکالا، تو وہ اتنی محنت کر رہی ہے لیکن ان لوگوں سے بالکل بھی نہیں ہوا. اور ایک جگہ میں علی ویر کو بھی اپریشیٹ کروں گی اس بات کے کہ جو ہے طاہرہ بھی جب پیٹی کے اندر سے باہر آنے لگی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے ان کی جسامت اس طرح ہے تو وہ واضح ہوتا ہے ان کا جسم. تو اس ٹائم نا علی ویر نے کیمرہ ایک سائڈ پر کر لیا ہے. تو مجھے بہت اچھی بات یہ لگی ہے کہ اس نے یہ کام، تو شکر ہے کوئی اچھا کام بھی کیا زندگی میں کہ کیمرہ ایک سائڈ پر کر دیا، تو بہت اچھی بات ہے.
अब सबको पता है इन लोगों ने व्लॉगिंग तो करनी है। अब व्लॉगिंग के लिए कोई ना कोई काम भी करना पड़ता है, लेकिन ये तो काम चोर औरतें हैं ना, आसिया और सुमेरा खास तौर पर। अब ये क्या काम चोरी क्या ये करती है, ये हर टाइम ना कपड़े लेकर बैठ जाती है, वो ही कपड़े। मैं तो उन कपड़ों को अब पुराना ही कहूंगी, जो शादी के इन लोगों ने कपड़े लिए हुए हैं ना, वो पुराने ही है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी दफा दिखाए कि अब वो पुराने पुराने लगना शुरू हो गए हैं। तो वही कपड़े जो है ना आए दिन लेकर बैठी होंगी, कभी किसको दिखा रही होंगी तो कभी किसको दिखा रही होंगी, जिस तरह जो है ना देखे ही ना हो, बस आप फलां को दिखाने हैं तो आप जो है कैमरा ऑन कर लो और व्लॉग बना लो, ताकि लोग जो है ना लोगों को बेवकूफ बना लूं। और लोग भी देख लेते हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं, वो स्किप कर दिया करे ना। मैं भी इनके जो इस तरह के व्लॉग्स होते हैं ना, जो शॉपिंग से रिलेटेड होते हैं, तो वो मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वही कपड़े दिखाने होते हैं ना, उसमें कोई बात होती है ना, कुछ चवलियां ही मारनी होती हैं। तो इससे अच्छा बंदा जो है ना ओपन ही ना करे इनकी वो वीडियो। सर आप लोगों ने सुना होगा कि आसिया भी अक्सर कह रही होती है कि मामू जी जो है ना ये कपड़े बच्चों को नहीं पहनने देंगे, वो कपड़े नहीं पहनने देंगे। मामू जी यानी कि उसके सुसर है जो जावेद के वालिद। तो उस दिन सुमेरा शायद कह रही थी कि अब्बू जी जो है ना वो शुगल मेले पे जो है वो कहती है अभी ना रखो कुछ भी, ढोल वगैरह मायूं से पहले कुछ भी नहीं करना, इस तरह के जो है ना अब्बू जी पाबंदियां लगा रहे हैं। तो अब्बू जी जो है कि इस बात पर क्यों नहीं पाबंदियां लगाते, जहां से पैसे आ रहे वहां से अब्बू जी पाबंदियां नहीं लगाते कि आप जो मेरी बेटियां हैं वो इस तरह क्यों सरेआम आ रही हैं, यूट्यूब पर आ रही है, लोगों को अपना आप दिखा रही हैं तो पैसे कमा रही है, वहां अब्बू जी पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन अब्बू जी की पाबंदियां जो है छोटे बच्चों के कपड़ों पे पाबंदियां लगती हैं, या छोटे बच्चियां जो अब इनकी हिबा है, हमना है और अदन है, ये सब जो है कैमरा के सामने आ जाए तो वहां लगती हैं। अब एक जगह तो अदन ने जो है ना कैमरा घुमा के हमना को दिखाई दिया था, हमना बैठी हुई थी तो हमना को उसने दिखाया, वहां से इन लोगों ने क्लिप नहीं डिलीट किया। अगर हाँ सुमेरा की बेटी अदन होती ना तो सुमेरा वहां से क्लिप जरूर अपने डिलीट कर देती, लेकिन अपने जो है व्लॉग में से उसने हमना का क्लिप नहीं डिलीट किया। अच्छा मैं आपको इनका एक और झूठ बताती हूँ। ये लोग जो है ना कहते रहते हैं कि हमारी तरफ से ढोलकी नहीं मिलती, ढोल वगैरह नहीं मिलता। तो मैं एक वीडियो इनकी देख रही थी, एक व्लॉग देखा था मैंने कुछ दिन पहले, तो वहां महविश, ताहिरा आपी और हुमैरा ये तीनों शॉपिंग के लिए गई थी जब बाजार। तो वहां एक छोटा लड़का, छोटा बच्चा या शायद वो मांगने वाला था, जो भी था ना, वो ढोल रख के बैठा हुआ था, ढोलकी सी थी उसके पास उठाई हुई, तो वो बैठा हुआ था। तो उसको कहाँ से मिल गई, सोचने की बात है। अगर आप लोगों को नहीं मिलती, ऐसी हो सकती है कोई जगह। आप तो इतना कहते हैं कि हमारा चौक आजम, तो हमारा सिटी लैया, तो ये वो आप लोग कहते रहते हैं, तो आप लोगों को एक ढोलकी नहीं मिलती। बस बात यह है कि इन लोगों ने कंजूसी करनी है। ये लोग सोचते होंगे अब जो है ढोलकी हम अपनी खरीद लाएंगे तो वो जो है ना फजूल पड़ी रहेगी, बाद में कौन बजाएगा। और आसिया घर तो पहुंच जाइए, लेकिन उसके रोने धोने तो खत्म ही नहीं हो रहे। और यहाँ आई है तो आप लोगों ने देखा होगा आसिया का मूड कितना ऑफ है और चुप चुप रहती है, और जो है ना इस तरह तबीयत उसकी होती है कि जिस तरह बड़ी ही बहुत सख्त बीमार है, बेजार हुई हुई है। तो एक जगह फरमा रही है आसिया मैडम कि मोइस जो है ना उसने जो जैकेट पसंद की है ना वो 5,000 रुपए की, अब लोगों को सुना रही कि 5,000 रुपए की जैकेट है। तो मोइस जो है ना इसको क्या पता कि माँ बाप के कितने खर्चे होते हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। अभी जो है ना आसिया को आप शॉपिंग के लिए भेजे ना, इतने इसने कपड़े ले लिए हैं ना, हिबा, हमना और हिरा के भी कितने ज्यादा इसने कपड़े लिए, अपने भी। लेकिन जो है ना अभी आप आसिया को बाजार भेज देना तो ये अच्छी भली शॉपिंग दोबारा से कर लेगी। लेकिन लोगों के सामने इसका रोना धोना इसीलिए होता है कि जो है बाहर की कोई आंटियां, कोई जो है ना मदद इमदाद भेज दे ताकि मेरे बेटे के लिए ना कोई जैकेट आ जाए। अब वो 5,000 वाली जैकेट क्या पता 2,000 2,500 वाली हो, लेकिन कहेगी 5,000। अच्छा एक बात पे ना आप इन सबको जरूर टोका करें और इनको कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि ये औरतें जो है ना ये आप देखेंगे कि जब भी जूते या शूज किसी के देखती है ना तो माशाल्लाह बोलती हैं, और जूतों और शूज को देख के माशाल्लाह नहीं बोलते, जहां तक मेरी नॉलेज है। बाकी जो है ना महविश को उस दिन मैंने देखा तो वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह शूज को देखकर बोल रही थी। तो इसको कोई जाकर समझाए और इनकी जहालत को दूर करे कि जूतों और शूज को देख के माशाल्लाह नहीं बोलते। और महविश जो है ना उसके व्लॉग्स तो बहुत कम आ रहे हैं, आपने देखा होगा। बाकी पूरा टब्बर 5-5 6-6 वीडियोस अपलोड किए जा रहा है, लेकिन महविश जो है ना वो बहुत सुस्त हुई है। हालांकि इनके व्यूज के दिन है ये दिन, और फियाज ने तो सही पाबंदी लगाई हुई है, जूते जो है ना वो अंदर नहीं लेकर जाने। भाई अगर तुमने जूते जो है बाहर रखवाने तो फिर एक्स्ट्रा जूते रखो कोई जो कि अंदर पहन के जाए। अब इतनी सर्दी हो रही है, फर्श भी ठंडे है, नया घर है,
तो ठंड तो लगती है ना। और पंजाबी माँ जी को मैंने कितने व्लॉग्स में देखा कि वो बेचारी नंगे पाँव जो है ना वो काम कर रही थी और अलमारियों में कपड़े और चीजें वगैरह रख रही थी। लेकिन वहां शुक्र है कि ताहिरा आपी जो है ना उन्होंने समझदारी से काम लिया, उन्होंने जूते ही पहनी हुई थी। ठीक है, उस घर की सफाई सुथराई जरूर रखनी है इन लोगों ने, और जूते जो है ना अगर बाहर से अंदर आएंगे तो वो मट्टी तो होगी, क्योंकि इनके घर के बाहर तो कितनी मट्टी है, तो वो सारी मट्टी जो है घर में दाखिल होगी। ये बात नहीं कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत आसानी से हर चीज खरीद सकते हैं। 2-3-4 व्लॉग तो ये जो है ना पहले बाजार के ऐसी दुकानों में जाकर चीजें दिखाकर बना लेते हैं, फिर उसके बाद जब घर में चीज लाते हैं तब भी व्लॉग बना लेते हैं। तो इस तरह ना 4-5 वीडियो से 3-4 वीडियो से ये इतना अमाउंट कमा लेते हैं कि उन पैसों से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो फियाज को चाहिए ना कि वो कारपेट ले आए और अपने रूम में भी और अपनी माँ जी के रूम में भी इन रूम्स में जो है कारपेट को बिछा ले, ताकि जो है ना अगर कोई जूते उतार कर भी आता है ना तो वो रूम से बाहर जूते उतारे और रूम के अंदर जो है ना फिर नंगे पांव ही जाए, ताकि कारपेट तो बिछा हुआ हो ना, सर्दी तो किसी को ना लगे और आराम से इजीली जो है ना बच्चे नीचे भी बैठ सकते हैं। अब तो वो वाला पुराना सिस्टम तो नहीं है ना, गंदा वो उस तरह का घर। तो आप देखेंगे कि कितने दिन जो है ना ये घर चमकता रहता है, साफ सुथरा रहता है। लेकिन फियाज जो है ना वो पूरी कोशिश करेगा और समाविया को भी समझा देगा। लोगों ने बड़ा बेइज्जत और जलील किया हुआ है और लोग देखेंगे कि जो समाविया है कि वो कितनी सफाई रखेगी, तो आसिया वाली आदतें ना अपनाना और जो है घर को क्लीन करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो दिन रात एक करके ना व्लॉग बनाने की खातिर ही सही ये जो है ना व्लॉग बनाने से पहले सफाई सुथराई करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़े भी जाएंगे। आप लोग ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये लोग पकड़े जाएंगे गंदगी की वजह से। इतनी ज्यादा औरतें होने के बावजूद ना अभी तक ताहिरा आपी जो है ना ज्यादा मेन काम जो बड़े काम होते हैं ना वो ताहिरा आपी से ये लोग करवाती हैं। तो उस दिन आप लोगों ने देखा था जिस दिन इन लोगों ने फियाज ने शिफ्टिंग की तो वहां चारपाई पर कितने बिस्तर और चीजें पड़ी हुई थी, सामान पड़ा हुआ था, लेकिन सुमेरा ने क्या बहाना बनाया कि चले ये काम जो है ना ये सुबह आकर करेंगे। उसको पता था सुबह किसी न किसी और से मैं काम करवा लूंगी, अभी फिलहाल जो है ना व्लॉग बनवा के और जान छुड़वाती हूँ। और वही हुआ कि अगले दिन जो है वो बिस्तर जो सब कुछ था ना वो ताहिरा आपी ने ही सेट किया। तो इनमें से सबसे मेहनती जो औरत है ना वो ताहिरा आपी ही है। तो इनको जो है ना ये बात कर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और दबा के कमेंट कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि ताहिरा आपी के बारे में, लेकिन जो है ना इस बात से ताहिरा आपी की जिंदगी में बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि जो है इन बहनों का रवैया ना ताहिरा आपी के साथ मुसलसल बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि जब ताहिरा आपी की तारीफ हो रही है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये ताहिरा आपी के साथ ना इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है सबके सब।